Nasib naike mokhang kosol hok habane tang biti kosol kok salaimani goron kosol hne sajago muksa bororoni hokba tei mokhangni gorong bebangno thanja bebangno kosol phia phan seklai thani ha seklai thani dophani mokhangno kosol nuglai liya hok haba salaimabo nuglai liya mungulen mokhangbo nuglai liya tipasa dophano tojak la liya tojaka jaga tei phanno jora kasi takho bukhungni halok kaham krungjak tongmani jaga latsani bagui Thwi Yorlaikha tamni bagui asuk tungphra laikha tamni bagui asuk horsunja laikha sumu asaija patika panesago sabdibsuni bisingo khobjak damsara adi blockni kasku parawo tongnai buru hoda tei choroi eba halam hodani bisingo urpati laikha yaktisa laikha nog huk sokja laikha tang laikha tok laikha rifrik laikha Thwi Yorlaikha salkisa sikangbo obahana patika haipano buru hodani lokoro khalok lagi mungsa sayawino siring tongkha phia tini teiwese hanya hai halam hodani lokoro buru hodani sakago choprokha rifika obhan koksija mungka saka patin manatui buru hodani lokoro saka buru tong kusang tongna nayo wala suglai naya kathalai tongani musungjago ayo kaham krungno taku bukuni halok tongmani se phia 2020 BC January talni chidok salmariwo Tripura Mizoram buru representative rong tui deliver agreement engkha jotoi kurung chisa thayo nokthai samnani thai rijaka thai rijak mani bere kaisa engkha kasko para hapon dagi mungbai nok hubo tangani chengkha phia tongthai samna chengphurni simino choroi hodani lokoro kebuna kasnan chengkha obhane koksucha mung buru hodani bukhaktei patin mono tui cheri saka buru hodani lokoro tei tamu rok engkha cheri srai khlaikia skang thero ang tinio kobru baisya samchuo tinio chungrowo naising para sapara te ni chungbru zwain tiniro mang ba mak thum phaimi singkhe chungsie tongmodi singkhe chini bru kais kauni chini bru kronoi krotham krobri kroba brono soroi ro bai khe tanya monse abong ba chung jati de khe tinio thum khe phaimse chung tinio bro bai tai lai sulai khe bulai ni phaimya chung tinio nai phaimse arong ba tinio chung samchumole chung bru raule chungle jebu phok jebu jati bai phok thalai to ne chulem chu keha jati phok chung phelaim chuya ba laim chuya abudino chung tinio keha bai phok chung ba lai tulai phok kroi ari phok tinio chung Tripura ha tongnai thangsa joto choroi 12 painji chung thangsa himonim serwo tinio budi ke jati keha te jati no grumye time phaimo su phaimo chung khatung yangmono chung tinio phung phaimse arong ba ye tinio chung bodi ke bis kango pho tang phaitho nge chung ma sapio tinio joto su ain kanun bole chini chung public raw chin thiya ya sarkari aus tomar ba ye sarkari bono jai khenai arong ba ye chung tinio choroi painji pongtho bru painji pongtho chini aino chi otui amani sarkari ono chung thepari na sarkari o thepari amani chi o chung toi singkhe ya ain toi ne bai toi na ya wa ain toi mai toi na singkhe bis kang somi phe ne yo pho choroi bai bru tai lai the bo sapai me ya choroi bai bru thui lai the bo sapai me ya bru tai te khe bru pharing le tong na ya choroi no tai te khe choroi pharing le tong ma ya arong me tai lai thanai arong me bro samuna tales point ke sarkari be thake samunao sarkari bono phura doye hawala nangnai so first of all I want to request the government of Tripura as we know today incident we the Bru people of Tripura especially we from the displaced camp we are a peace loving people we don't want to make a disturb with any community in Tripura we want to be Tripurasa that's why we are settled in Tripura also we do not want to select Mizoram because we are actually from Mizoram but we don't want to settle in Mizoram because we love Tripura because we are Tripurasa as it is Tripurasa all the Charoi or any community where belongs to Tripurasa so between Tripurasa and Tripurasa we should not fight each other we should love each other we should help each other so that we can develop in future also but today incident we're very sad to express that the Charoi community are come and attack our brother from the Kaisko village that is a bad incident and we condemn the Sini bruza tesa ka wobo de ki ong phai mo chung khatung ya zati bai zati phelai mo chung khatung ya tre bis kaung pho bo de ke taong sto chung bruza tile
शांति खेसे चुंगतों चोर बो ये शांति त्रिपुरा नो शांति खेले चिंदाई तों बो ये बीस गांव बो शांति खे चुंगतों लाइन जुओ शांति खे चुंगतों लाइनाई और सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ वचन रखना चाहता हूं। जैसे आप लोग देख सकते हैं हर सोशल मीडिया में आज का दिन का जो वायरल हो चुका है, तो उस न्यूज़ को देख करके आप लोग का हृदय में बहुत सारा सवाल उत्पन्न हुआ होगा। आप लोग का हृदय का जो सवाल को उसको क्लियर करना चाहता हूं मैं। 16 तारीख जनवरी 2020 में त्रिपुरा गवर्नमेंट, मिजोरम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और ब्रू रिप्रेजेंटेटिव के साथ एग्रीमेंट हुआ था न्यू दिल्ली पे। और उसके बाद जैसे न्यू दिल्ली में एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद त्रिपुरा गवर्नमेंट ने हम जो लोगों को धौलाई डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ त्रिपुरा में पूरा टोटल 11 लोकेशन चॉइस करके दिया था। उस लोकेशन में ये कास्कोपारा भी शामिल था। कास्कोपारा जिस प्रकार यहाँ का लोगों को रिसेटलमेंट करने के लिए जब से त्रिपुरा गवर्नमेंट ने निर्णय लिया, तभी से यहाँ का आसपास का चोरी भाई लोग ने आवाज़ उठाया। और उससे पहले तो क्या था कि हम चोरोई और हमारा ब्रू जनजाति पूरा एक साथ था, भाई बहन का रूप में हम लोग देखता था और कोई दुश्मनी नहीं था। पूरा एक साथ खाते हैं, एक ही बाजार में जाते हैं, एक ही हॉस्पिटल में दवाई लेते हैं, एक ही चर्च में हम लोग गिरजा जाते हैं, एक ही मंदिर में पूजा करते हैं। सब मिला जुला करके हम लोग भाई बहन का रूप में रहते थे, बहुत प्यार करते थे उन लोग से और हम लोग से वो लोग भी बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब से त्रिपुरा गवर्नमेंट ने हम लोगों को इस कास्कोपारा में एरिया दिया, रहने के लिए जगह दिया, उसी दिन से पूरा चोरी लोग ने हम लोगों को आवाज़ उठाया। और उसके बावजूद भी हम लोग अपना भाई होने के नाते हम लोग चुपचाप थे। चोरी भाई लोगों का खिलाफ में हम लोग ने कुछ आवाज़ भी नहीं उठाया, एक भी उंगली नहीं उठाया। हमें भाई बहन का रूप में हम लोग अच्छी तरह से आने वाले दिनों में भी भाई बहन का रूप में मिलजुल करके रहने के लिए हमारा मन में इच्छा था। लेकिन तो पर भी क्या करूं, वो लोग ने हम लोगों को 2 बार अटैक किया। 2 बार रात 8 बजे, रात 4 बजे आके हम लोगों को अटैक किया। अटैक करने के बावजूद भी हम लोग ने उन लोगों को बुराई के बदले में बुराई से नहीं कहा, बुराई के बदले में बुराई से हम लोग उत्तर नहीं दिया उन लोगों को। और हम लोग बोला कि एसडीएम, डीएम से हम लोग बुलाया और एसडीएम, डीएम सब हम सभी को बुला करके YCA यंग चोरी एसोसिएशन, YBA यंग ब्रू एसोसिएशन, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एक जगह पर बुला करके उन्होंने मीटिंग किया। और मीटिंग करने के बावजूद भी पीसफुल मीटिंग करके बुलाया। उसी मीटिंग को भी हम लोग कुछ नहीं कहा। मीटिंग में भी हम लोग ने ये बोला कि कुछ FIR नहीं चाहिए, हम लोग पूरा पीसफुल मीटिंग करेंगे। हम लोग आने वाले दिनों में भी एक साथ चलना है, इसीलिए हम किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट करने का कोई इच्छा नहीं है। प्यार से हम लोग रहेंगे, इसीलिए पीसफुल मीटिंग करेंगे। और मीटिंग में उन्होंने क्या बोला, मीटिंग ने बोला जो गलती करेगा उसको अरेस्ट करो। हम लोग जो गलती करेगा उसको अरेस्ट करो और हम लोग उसमें शामिल नहीं है। जो आप लोग का इच्छा है ऐसा करो, ऐसा ही उन लोगों ने कहा। nin mulek ma Simon Simon nin para ke bro kasko gotona bukti jaga umi amo ke dalam pra sa kar wa ke no ro bro we skang pu ro phele mo ro de to phele mo kro ke no bukti jaga bo so ete ke so mklai ano ke bo ma to abo ang bro lo ke phayas ka mal pung kau hi ke ro nang tha mal pung me ko me rabot bai khi bro bukti jaga bo to ajang baro area ke abo ka somogir do ke je chung namuni jorawo bro blungo chomchomi bu himale boide na kau ke abaro photung nai ko bi sai to ke man abaro photung blungo ko ka sobu bai ke bro ni thiyo je chung namo de bro ni thiyo da bai slai bai ke tong mole boide na kau ke da photung slai photung nai ada tu bai tong प्रथम अपने नाम की আমার নাম বুমতে ত্রিপুরা কি হয়েছে আজকে যে ঘটনাটা আমি তো বাগানে গেছি একটা হঠাৎ 250-200 তো নেয়া আমার বাড়ি মানে পুরো বাঙ্গিয়া শেষ করছে আমি তো ধরে আগুয়েছি না তাও আমার কুদাইয়া মাথা উঠা বাড়ি মারে এত কোনো রকম বাঁকছে এটা ঘটনাটা কোন জায়গাতে ওই তো বেশি দূর না এখনো দেখা যায় তো ঘরে পুরো ড্যামেজ করছে আমি দেখলাম ধুমধাম শব্দ শুনছি একটা দেখলাম কিটা ধুমধাম তো গিয়া দেখি আমার গড় বাঁচছে 250-300 জন তো তাকে বাঁকতে লাগছে আমার ও বাগিয়া আমার কুদাইছে তিল্লা তো আপনি যে মারছে কোন জায়গার মানুষ এটা তো কাশকাও মানুষ না কাশকাও শরণার্থী আগের যে আপনার যে মানে কোনো প্রবলেম হয়েছে তার লগে
প্রবলেম বলতে প্রবলেম তো আগের প্রবলেম তো শেষ মীমাংসা হয়েছে এসডিএম সাহেব দেখায়া তাতে আমরা তো নর্মাল মানুষ রইলাম মানে 1 গ্রামের মানুষ কয়া আমরা তো জানি না এরকম ফসাদ করে করবো কয়া আমরা তো নর্মালভাবে যা যারি কাজ করছি ওইদিকে মহিলা আছে বাচ্চা টাচ্চা লয়া তারারে কুদাইছে ওখন লুঙ্গাট করছে এখনো কয়েকজন তো পাইছি না মরছে নি নানি জানি না এখনো পাওয়া গেছে না আর কি খুঁজতেছি আমরা তো দরবার হইলে না তুমি হুঁশিয়ার থাকতাই বাঘতাই পিস হয়েছে কয়া এসডিএম সাহেবকে পিস করাইছে সব আমরা প্রশাসন লোক আছে এখানে ওই এখন আইছে আমার ঘর ভাঙবার সময় তো নাই পিস কয়া তো আমরা তো নর্মাল রইলাম কোনো প্রস্তুতি নাই আপনার দরবার হইব কয়া তো তার ঘর আমরা ঘর তো বেশি দূর নাই 250-300 আপনার বার হয়ে হামলা করছে আমি নিচে আসলাম তো আমার ঘর ডুম ডুম করতে দেখলাম দেখিয়া মারে দেখছে মারেও কুদাম দিয়া মাথার বাড়ি মারছে আর কি কারেও রাখতাম না একজনও সব কাটিয়া ফেলাইতাম সব মারিয়া ফেলাইতাম এটা শরণার্থীর দেশ করতাম কয়া এটা কি চিনলেছে আর কি এটা বলে ত্রিপুরা হইতো না এটা তারা এখন শরণার্থী দেশ হইতো গুরু শরণার্থী দেশ আমরা তো রিয়াঙর লগে ত্রিপুরা ট্রেন দেববর্মা কিতা আমরা যুগ যুগ তোকে আসি কোনো দিন দরবার হয়েছে না এমনি এমনি দরবার হয় কিন্তু আমরা চৌধুরী কালিমে মীমাংসা করে এরকম কোনো দিন হয় না এটা কাজ কাজ এটা তো আমরা তো কইতাম পারছি না আর আগেও ওই দরবার সুপারি কাটে গীতা করে তবু আমরা মাটি না এই আর কি আমরা তো আজকে না তো রিয়ার লোক আছি আচ্ছা একটু পরিচয় দেন আপনার নাম কি মুকেশ চড়াই আজকে কোন জায়গাতে ঘটনা আইছে হালাসনে বাগৈ দফা কিসিং দফা হাইনো হাই Thwi Yorlaikha নুজাখা ত্রিপুরা হাওয়া দফানি বিসিংগো হামজাंलायमा केखंमा हायनो हाय नुजाखा दफा थांजनि कक सालाय तंफनो तामनि बागै आसो केसेकिरें निनि आनि खलायमा नुजाखा दामसारा आमचायो कुबैचाथे कलायो हने सालाय तंलायखा नुनासिने लुकुरो तांगै ताखौ बुखुनि हामजांमा हालगो केखंनो चेंखा अपाथि थानि सब अंकुलुक्तै हर सजाय दं सुमु आजाय दंगो कुबैनो हर सजाय दंखे साबो आबरो अबाहाय सुमु गासाजा अबाहाय हुनु हानाय सालाय तंलायमोन ताबो नुजागै दंगो कुबैचाथे कलायो हने सालाय तंलायखा नुजाक सिजाक लुकुरो